बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक पढ़ने की तौफीक किन लोगों को मिलती है? आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज हम उन खासुल ख़ास लोगों का ज़िक्र करेंगे कि जिन्हें अल्लाह ताला अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुन लेता है और उन्हें अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है। इस वीडियो को सुनने के बाद एक दफ़ा आप भी अपने ऊपर गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप भी उन ख़ास लोगों में शामिल हैं या नहीं, और अगर नहीं तो यकीन करें कि अपने आप को उन ख़ास लोगों में शामिल करवाएं। और बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ना। अगर आप दरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं ना, तो यकीन करें कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खासुल ख़ास हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम ऐसे ही कीमती और अनमोल लोगों का ज़िक्र करेंगे कि जिन्हें अल्लाह पाक अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है और चुन लेता है अपने महबूब के ज़िक्र के लिए। दरूद पाक की तौफीक का मिल जाना ही अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम होता है। जिन्हें अल्लाह पाक अपने करीब करना चाहता हो, जिन्हें अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता हो, तो उसे पहले अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है और दरूद पाक की कसरत की तौफीक अता करता है। ये सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी अलामत है। अपने अंदर भी गौर व फिक्र करके देखिएगा कि अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करना चाहता है उसे अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है, और इस मोहब्बत का इजहार जो है वो आप दरूद पाक की कसरत से करते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ कि उन्हें दरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। यकीन करें कि जिन्हें ये तौफीक मिली हुई है ना, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरा इस चीज़ पे ईमान है, क्योंकि तौफीक जो है ना दरूद पाक पढ़ने की, ये अल्लाह पाक देता है। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि आप दरूद पाक अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं, नहीं, ये वो वाहिद इबादत है जिसकी तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आती है, तो आप पढ़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। दरूद पाक अल्लाह की तौफीक से ही पढ़ा जाता है। दरूद पाक अल्लाह और फरिश्तों का वजीफ़ा है, इसलिए दरूद पाक पढ़ने की बस अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को ही तौफीक अता फरमाता है। मैंने आप यकीन करें कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे खुशबख्त लोग देखे हैं जिनकी ज़िंदगी का वजीफ़ा ही दरूद पाक है। यकीन करें कि जिनकी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अमल, एक ही इबादत, एक ही ज़िक्र है, तो वो दरूद पाक है। सुबहान अल्लाह। पहली बात तो ये है कि दरूद पाक पढ़ने वाले लोग बहुत ही ख़ास, कीमती और अनमोल होते हैं और अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं। और जो लोग रोज़ाना 10 या 20 मरतबा भी दरूद पाक पढ़ते हैं, वो लोग भी ख़ास होते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें अंडर प्रोसेस किया हुआ है। मेरे ख़्याल में अगर वो 10-20 मरतबा भी रोज़ाना पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला उनकी ये तादाद भी बढ़ जाएगी। और मेरा तो ये भी अकीदा और ईमान है कि ज़िंदगी में अगर किसी ने सिद्के दिल से एक मरतबा भी दरूद पाक पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये एक दरूद ही उसकी निजात का ज़रिया बन जाएगा। ये अपना इस चीज़ पे ईमान मजबूत करें, अपना ईमान पुख्ता करें इस बात पे कि जो एक मरतबा भी जिसने दिल से, मोहब्बत से, तवज्जो और यकसूई के साथ पढ़ लिया ना, तो उसका वो दरूद पाक भी कबूल ही कबूल है। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम आपको 2 ऐसी अहम बातें बताएंगे कि जो दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप दरूद पाक का हकीकी मज़ा और लुत्फ़ लेना चाहते हैं, और अगर आप दरूद पाक से भरपूर फैज़ हासिल करना चाहते हैं, तो इन 2 बातों पर अमल ज़रूर किया करें। एक ये कि दरूद पाक रोज़ाना पढ़ा करें। दूसरी बात ये कि दरूद पाक तवज्जो, मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ा करें, बिला नागा पढ़ा करें। चाहे कम तादाद में पढ़ लिया करें, लेकिन रोज़ाना हाज़िरी लगवाया करें दरूद पाक पढ़ने की।
ٹھیک ہے جی. اور ادب اور محبت توجہ کے ساتھ پڑھا کریں, چاہے وہ 20 منٹ ہو, چاہے وہ 10 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو. ایک ٹائم فریم, اپنا ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ وہ 10-20 منٹ, آدھا گھنٹہ آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اخلاص کے ساتھ درود پڑھنے والوں کو بڑا مقام عطا ہوتا ہے. اسی طرح درود پاک پڑھتے پڑھتے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, آپ کی کیفیت بدل جائے, آپ پر رقت طاری ہو جائے, تو یہ بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی ایک صورت ہے. یہ بھی آپ کی قبولیت کا اشارہ ہے. دیکھیں, میں بہت سارے ایسے لوگ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ کثرت میں درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی, ہمیں وہ فیض نہیں مل رہا ابھی تک. دیکھیں, اس کیفیت کا ملنا اور یہ فیض ملنا بھی اللہ کا کرم ہے, اور یہ کرم ان پر ہوتا ہے جن کے درود کی شروعات ادب سے ہوتی ہے, توجہ سے ہوتی ہے, اور انتہا عشق پر ہوتی ہے. یہ کیفیات کا ملنا, یہ آنسوؤں کا بہنا, یہ دربار رسالت میں حاضری وغیرہ وغیرہ, یہ سب کرم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہی ان بندوں کو یہ عطا کرتا ہے یہ کیفیات. لہٰذا کوئی یہ مت سمجھے کہ مجھے یہ کیفیت نہیں مل رہی تو میرا درود قبول نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یہ بھی کبھی ذہن میں ایسا گمان بھی آپ لوگوں نے نہیں لے کے آنا, کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے, ہر صورت میں قبول ہے انشاءاللہ تعالی. اور ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا. جب اللہ نے اپنے کرم سے آپ کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یقیناً آپ کا درود پاک بھی قبول ہی قبول ہے. تو ایسی بات تو آپ نے بالکل بھی ذہن میں نہیں لانی کہ آپ کا درود پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. اور درود پاک کی اگر میں آپ کو آخر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی بنجر زمین میں بیٹھ کے آپ نے درود پاک پڑھ دیا, آپ کے لب ہلے تو وہ بنجر زمین پھولوں سے مہک اٹھی, پھولوں سے کھل اٹھی. اگر آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا ایک دفعہ بھی, تو یقین کریں کہ آپ کا وہ بھی قبول ہے. لیکن آپ اپنی زندگی میں, میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی میں درود پاک کو ہی اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں. یقین کریں آپ کے تمام غموں کے لیے درود پاک کافی ہو جائے گا. یہ ہمارا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے. اور میں یقین کریں کہ یہ ساری باتیں اپنے انتہائی قوی یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں صرف اور صرف اگر کوئی وظیفہ, کوئی عمل, کوئی ذکر آپ نے کرنا ہے تو وہ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی آج تک نہیں سوچا ہوگا درود پاک کے صدقے انشاءاللہ تعالی. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت, ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں, ان کے قدموں کی برکت پر لاکھوں سلام. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.